नवम स्कंदरे सूर्य वंश चंद्र वंशर कथा संक्षेप रे वर्णना कले किए सुखदेव एवं कहले देख परीक्षित 4 दिन अतिक्रांत हो गला तमें एबे टिके विश्राम नियो ता सहित किछि आहार ग्रहण कर एवं जल ग्रहण कर कारण मु तो संत मु तो साधु मु तो सिद्ध पुरुष मोर से सब नहेले भी चलिबो किंतु मनुष्य तमर आवश्यकता अछि जेमती एतिकी कथा सुखदेव को मुखर श्रवण कले परीक्षित उत्तर रे हाथ जोड़ी से सुखदेव को कहउचंती हे मुनिवर देख मरण काल मोर ओ मुनि तेजिलियार गोविंद 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 पदुमाल से मातरंगा हरि चरित सुधाबारी श्रुति जुगले पान करी गोविंद 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 पदुमाल से मातरंगा जगत संहारिणी किउदा हरि बोला से मोते न करई बाधा गोविंद 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 पदुमालो से मातरंगा बोलिए आनंदे कवार हरि बोला कहले हे गुरुदेव मोर मृत्यु 4 दिन अतिक्रांत हो गला आ मात्र 3 दिन बाकी अछि 7 दिन परे मोर तक्षक दंशन हब मोर मृत्यु हो जिवो तेणु ए शेष समय रे मो आहार संपूर्ण भाव रे त्याग कर देछि कारण होछि या जे आपण जो अमृतमयी रस हरि रस भागवतर रस को आपण प्रदान करूचंती से रस को मो कर्ण जुगल रे पान कला परे मो भितरे आउ ना भोक अछि ना शोष अछि ये क्षुधा होची संसार पाई किंतु मते आउ ए क्षुधा बाधा सृष्टि करि परिवार केबे भी मु उपलब्धि करि पारु नाही तापरे कहले हे गुरुदेव आपण सूर्यवंश कथा प्रभु श्री राम को कथा संक्षेप रे कहले मु सुनिली किंतु जो चंद्रवंश रे भगवान कृष्ण को कथा संक्षेप रे कहिबे ता मु केबे सही पारु नाही कारण भगवान कृष्ण होचंती मो पूर्वज पांडव मानकर इष्ट देव थिले तांको पाई विराट कुरुसेना को अति अक्लेश रे से माने अतिक्रम करि जाइथिले केमिति ना गोटे बाछुरी रो खुरा रे कादुओ रे जेतिकी गात बा खाल हो जाए से जेतिकी पानी धरे ताकू अतिक्रम करबा पाई मनुष्य को जेते सहज हुए ठीक सेही भली भाव रे अति सहज रे भगवान कृष्ण को पाई से माने अतिक्रम कर जाइतिले आउ खाली सेतिकी न मु जेते बेले मो मातृ गर्भ रे थिली सेते बेले असुस्थ मा मते दुर्मूल्य बाण प्रेरण करिथिला मृत्यु दंड दबा पाई किंतु भगवान कृष्ण मो गर्भ भीतरु मते उद्धार करथिले तेणु तांको कथा को आपण विस्तृत भाव रे कहंतु मु सुनिबा पई प्रस्तुत अछि हेले मो मन रे गोटे प्रश्न आछि आपण जहा कहिले देवकी रो 2 पुत्र हेले कृष्ण एवं बलराम पुणी आपण कहउचंती रोहिणी रो पुत्र बलराम एटा केमती संभव हैला देवकी पुत्र बलराम पुणी रोहिणी रो पुत्र बलराम एटा केमती संभव मते बुझाई करी कहंतु एटी थिला मूल प्रश्न दशम स्कंदर सुखदेव प्रति परीक्षित
ତେବେ এই ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ହୃଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେକୁ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ବିଘ୍ନନାଶକ ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଏ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦଇ ଦେବ ଲମ୍ବୋଦର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଶ ଅଙ୍କୁଶ ବେନିକର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁଥଳ ଜଠର ଶରୀର ଗୋବିନ୍ଦ ଗଜବଦନ ଗଣେଶ୍ୱର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ତୋର ପୂଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଉତ୍ତରୀ କଣ୍ଠେ ନାଗରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଶେଷ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ହୁଅ ସଦୟ ଗଣନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ କହିବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଜାନନ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତାପରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଆରମ୍ଭ। ମଥୁରାରେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦିନେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୃଦଳ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସର ଛାଇ ସେ ଗର୍ଭ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା ସେ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କଂସ। ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କର 13ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ, 13 ଜଣ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ। କଂସର ଭୟରେ ମା ରୋହିଣୀ ଯାଇ ଗୋକୁଳରେ ନନ୍ଦବାବାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେବକଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଲେ ଦେବକୀ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଉଣୀ ହବ କଂସର ଦେବକୀ, ତେଣୁ ଦେବକୀର ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ସହିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା, କଂସ କ'ଣ କଲା ନା ସେତେବେଳକୁ ନିଜ ପିତା ଉଗ୍ରସେନକୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ରାଜା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଥାଏ, ତେଣୁ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ କଂସ ନିଜେ ରଥର ସାରଥୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ନିଜେ ରଥର ସାରଥୀ ହେଲା। ମଥୁରାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଉଗ୍ର କଂସ, ଯିଏ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କଂସ, ତା ଭିତରେ ଏଇ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ହୁଏତ କଂସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିବ, এই କଥା ଭାବି ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଲେ। କଂସ ଯେତେବେଳେ ରଥ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା, ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ରେ ରେ କଂସ, ତୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଯାହାର ରଥକୁ ବାହି ନେଇ ଯାଉଛୁ, ତାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। একথা যেତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ରଥ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା କଂସ ଏବଂ ନିଜର ଖଣ୍ଡାକୁ ବାହାର କରି ଦେବକୀର କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରି ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା।
ଏବଂ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲା ସେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କଂସର ପାଦ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଦେବକୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତମର ଭଉଣୀ, ଭାଇ ହୋଇ ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା କେତେ ବଡ଼ ପାପ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆସିଥାଏ। ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ବା ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା ବା ମନୁଷ୍ୟ ହତ୍ୟା ବା ନାରୀ ହତ୍ୟା କରି ପାପ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନବ? ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ବି କଂସ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବସୁଦେବ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଏ ଯେତେ ଶିଶୁ ପ୍ରସବିବ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୋର ନିକଟେ ଦେବି ସର୍ବ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁ ପୁରୁଷ ମହତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ମୋର ତିନିବାର ସତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏକଥା ମୋର ପ୍ରମାଣ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। बोलिए आनंद एक बार हरि बोल। कहले देख मु त्रिबार सत्य करी कहूची, देवकी जेते संतान जन्म करिब सबु गुड़िक आनिकी मु तमको देदेवी, तमे तम इच्छा रे मार कि बंचाओ तमर इच्छा। कारण देवकी तमर शत्रु नुह, शत्रु होउची ता गर्भरे आसीबा संतान। ठीक अछि। जेतेबेले एक कथा सुनिला, देवकी आ वसुदेव को कंस बंदीशाला रखिदेला एवं ठीक प्रथम पुत्रटीए देवकींकर जन्म ग्रहण कला। जेमती जन्म ग्रहण कला वसुदेव तत्क्षणात सद्यजात पुत्र संतान को नहीं कंस हाथ को टेकीदेले। राज दरबार रे कंस जेतेबेले देखिला देवकीर प्रथम गर्भपुत्र मो हाथ रे, तेणु मने मने चिंता कला ये प्रथम गर्भ तो केबे मोर मृत्युर कारण नुह, कारण अष्टम गर्भ ही यार मृत्युर कारण अटे। तेणु प्रथम गर्भ को मु कोन पई हत्या करी बाल अपराध दोष रे भागी हेबी। तेणु ये मोर दरकार नहीं जाओ वसुदेव, तुम फेरे नियो देवकी को दे देबो, मोर अष्टम गर्भ ही दरकार। तापरे वसुदेव पुत्र को नहीं जेतेबेले देवकी को देले देवकी कोଳରେ प्रथम संतान को पाई गदगद हो गले एवं मने मने चिंता कले हुए तो कंस भली भाई मनरे दया आसिला मो प्रति। राति रे कंस निज शयन गृह रे शयन करथिबा समय रे हठात नारद प्रवेश कले। नारदंक हाथ रे गोटे पद्म थाए। कंस जेतेबेले पचारिला आसीबार अभिप्राय, से कहले मु शुणिली जे देवकीर प्रथम गर्भ को तुम फेरई देल। कंस कहला हाँ, प्रथम गर्भ मो मृत्युर कारण नु, कारण शून्यवाणी अनुसार अष्टम गर्भ ही मो मृत्युर कारण। नारद हाथ में धरिथिबा पद्मटी को देखैले एवं पाखुड़ा गुणी को गोटे पाखरु गणिबा पई कहले गण एठू 1 2 करिकरी गण। पाखुड़ा गणी सारला परे कंस पुणी ओलटै देले, कहले एपटरू पुणी गण 1 करिकरी। तेणु जोटा प्रथम 1 थिला सेटा जे कि 8 हैला, जोटा 8 थिला से पुणी 1 ही गला। कहले देख 1 भी 8 ही पारे, 8 भी 1 ही पारे। ये देवतांकर छलना, तम मृत्यु सेमानंक हाथ रे, तेणु सावधान हो जाओ। एति कही नारद चली गले। तापरे
कंस सही मुहूर्त रात्रि बंदीशाला को गला। देवकी कोलरू कोमलमती शिशुटी को आनी एक शिला उपरे कचाड़ी ताकू मृत्युदंड प्रदान कला। 2, 3, 4, 5, 6 पुत्र बाल हत्या दोष रे कंस भागी ही गला। 6 पुत्र संतान को हत्या कला। सप्तम गर्भ देवकी आसवा पूर्वर स्वयं भगवान नारायण माँ शक्तिमयी आद्या शक्ति को निमंत्रण कले, स्मरण कले। हे देवी, एबे देवकीर सप्तम गर्भ को शेषनाग जाउचंती, तेणु तुमको किछि करिबाक पड़िबो। शेषनाग होउचंती स्वयं संकर्षण, शेषनाग होउचंती स्वयं लक्ष्मण, शेषनाग होउचंती स्वयं बलराम, शेषनाग होउचंती स्वयं बलभद्र। जानी रख। तेणु सप्तम गर्भ को संकर्षण जाउचंती। तमे गोटे काम करिबो, देवकी गर्भरू से गर्भ को हरण करे नब माया रे। हरण करी नंद बाबा घरे जो रोहिणी अच्छी जी वसुदेवर बड़ राणी ता गर्भरे नहीं कि याको स्थापन कर दो। एतिक तुमको करबा पड़े। तापरे अष्टम गर्भरे मु देवकी निकट को जीवी। देवकी गर्भ तमे किंतु नंद बाबांकर पत्नी नंदराणी को गर्भ को जीव। तमे सेठी कन्या रूप रे जन्म ग्रहण करिवो। मु एठी पुत्र रूप रे जन्म हेबी एवं सेही जन्म मात्रे तमे सेठू आसी मथुरार बंदीशाला रे पहुंचीबो। मु मथुरार बंदीशाला रु जाई नंद बाबार नंदराणी कोल रे रहिबी। माँ पचारले एथिरे मते मिलिबो कोन? मु जो गर्भ हरण करी सेठी नहीं कि रखी पुणी अष्टम गर्भ रे सेठी जीवी पुणी मथुरा को आसिक मते मिलिबो कोन? प्रभु कहउचंती देवी या पर कली जुग आसी। प्रत्येक ग्राम रे तमे ग्राम देवती रूप रे पूजा पाइब। भिन्न भिन्न रूप रे भिन्न भिन्न नाम रे एवं प्रत्येक मनुष्य तमर सेवा करिब एवं तमर अनेक नाम हब। गौरी, अंबा, काली, महाकाली, दुर्गा जेते नाम अच्छे असंख्य कोटि कोटि नाम रे तमे पृथ्वी पृष्ठ रे विख्यात हब एवं समस्त मनुष्यर कल्याण साधन करिब। एति कही जोगमाया विदा करदेले। सप्तम गर्भ जेतेबेले देवकींकर आसिला, जोगमाया माया बल रे से गर्भ को हरण करनेले। देवकी गर्भ करी नहीं नंद बाबा घरे थिबा रोहिणी मां को गर्भ रे रखिदेले। सेठी स्वयं संकर्षण शेषनाग बढ़िबा को लागिले रोहिणी को गर्भ रे। एपटे जितेबेले देवकींकर गर्भ नष्ट हैला बोली कहि दिया गला, कंस जानिला सतरे देवकीर सप्तम गर्भ नष्ट हो गला। कारण गर्भ थिला पुणी जेतेबेले चाली गला सेतेबेले गर्भ नष्ट हैला बोली कुहा गला। किंतु प्रकृत रे गर्भ नष्ट हेई नाही। से ही बलराम जी देवकी को गर्भ रे सप्तम गर्भ रे आस्तिले सेही जाई कि पुणी रोहिणी को गर्भ रे रही कि जन्म ग्रहण कले। सेति पई दुईटी मां हे गेल तांकर। प्रश्नर उत्तर जानि पाले आपण माने जे गोटिए पो तार किंतु दुईटी मां हेले। सप्तम गर्भ रे एटी देवकी को गर्भ को आसले किंतु जोगमाया हरण करी रोहिणी को गर्भ रे नै कि रखिले एवं नंद बाबा घरे रोहिणी को गर्भरु से जन्म ग्रहण कले। कहा आगरु? भगवान कृष्ण को आगरु जन्म ग्रहण करते। दुईटी मां गोटे मात्र पुओ से होचंती बलराम। सेति पई कहा जायतिला। प्रश्नर उत्तर दे सारिबा परे तापरे अष्टम गर्भर कथा आसला। धीरे धीरे देवकी तेजमय देखा गले। गर्भ स्थापित हवा परे देवकी एते सुंदर देखा गले, एते तेजवान देखा गले। जी देखिला से मने मने चिंता कला भगवानंकर प्राकट्य समय आसीगला। कंस मध्य सजाग करदेला समस्त प्रहरी को, सजाग हो जाओ। अष्टम गर्भ देवकी आसला
एबे ये ही मोर काल तेणु याकू केमती शेष करबा पड़िबो समस्ते प्रस्तुत होई रुह। तापरे गर्भ धीरे धीरे बढ़िबा को लागिला। उपयुक्त समय आसीगला। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि समस्त ग्रह उच्च स्थान रे थिबा बेले ठीक मध्यरात्रि समय ता पूर्व मु आपण मान को कहि दिए जेतेबेले भगवान माँ देवकी गर्भरे थिले सेतेबेले ब्रह्मा समेत समस्त देवता से बंदीशाला को आसीथिले प्रभुंकर आगमन पूर्वरु तांको वंदना वा स्तुति करिबा पाए जाहाकू गर्भ वंदना बोली कहा जाए। तेणु से गर्भ वंदना करिबा पाई जहा मूल भागवत व्यास लिखिचंती भगवान को बारंबार ब्रह्मा सत्य रूप रे वर्णना करिसंती। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिं निहिता च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मिका त्वं शरणं प्रपन्ना। सेई कथा को जगन्नाथ दास आमर उड़िया भागवत रे लिखिले जय गोविंद दामोदर गोविंद सत्य वचन स्वामी तोर गोविंद 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 आवरी अछु तिनी सत्य गोविंद सृष्टिर आदि मध्यांत गोविंद 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 मधुगारुचि मकरंद सत्य तू पालु वसुंधरी गोविंद तोर भियान नर हरि गोविंद 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 मधुगारुचि मकरंद गोविंद सत्य ब्रह्मा को कलु जात गोविंद सत्य स्वरूप तू अच्युत गोविंद 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 मधुगारुचि मकरंद गोविंद साधु मारी सत्य पाल गोविंद तोहर शरण गोविंद 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 मधुगारुचि मकरंद गोविंद। बोलिए आनंद एक बार हरि बोल। बार बार भगवान को सत्यर वंदना कले ब्रह्मा तापरे समस्त देवता वंदना सारी से बंदीशाला चली गले। एपटे उपयुक्त समय आसी पहुंचला प्रभुंकर प्राकट्य हबार समय तेणु बंदीशाला भितरे दीप जो जलुथिबा आलुअर शिखा तेजियान हो गला एवं ठीक मध्यरात्रि समय रे एक दिव्य आलोक बंदीशाला को आलोकित करदेला। मु गोटे कथा कहीदेवाक चाहे वसुदेवंक द्वारा एक तेजमय शिखा देवकी को स्पर्श कला से स्पर्श रे देवकी गर्भवती हेले एवं आम मनरे प्रश्न आसीबो भगवान पुणी मनुष्य गर्भरु जन्म होती एटा केमती संभव है। देख देवकी आउ वसुदेव सामान्य मनुष्य नथिले। सृष्टिर आरंभ रे ब्रह्मा ये दी जन को पुरुष और नारी रूप से सृष्टि करथिले एवं भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करबा पई से समय रे माने कठोर तपस्या करथिले जहां नाम थिला पृश्नी एवं सुतपा पुरुष जने नारी जने
ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପୃଶ୍ନି ଗର୍ଭ। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କେତେବେଳେ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ବଳିର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଋଷି କଶ୍ୟପ ଏବଂ ମା ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ଅବତାର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଟାକୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି ଯେ ତମେ ଭାବିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତମ ଗର୍ଭକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଛି ନା, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତମେ ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀ ହେଇଛ, ତମ ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ, ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯିଏ ରୁହେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସବୁକିଛି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲୁ, ତୋର ପିତାମାତା ସବୁ କିଏ ଥିଲେ, ସବୁ ସେ ଜାଣିପାରେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ କୃପାରୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଧାରଣ କରି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ପ୍ରାକଟ୍ୟ କଲେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ବି ସ୍ତୁତି କରିବାର ସମୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ତମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ତ କହିଲି, ତମେ ମାନେ କଣ ତପସ୍ୟା କଲ, ମୁଁ କୋଉ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତମର ପୁତ୍ର ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ବି ତମର ପୁତ୍ର ହେଇଛି। ତେବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହବା ମାତ୍ରେ ତମେ ମୋତେ ନେଇ ଗୋକୁଳ ଯିବ ଏବଂ ଗୋକୁଳରେ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ନନ୍ଦରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ମୋତେ ନେଇ ସେଇଠି ରଖିଦବ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ତମେ ଏଇଠିକି ଫେରି ଆସିବ। ଏତିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ତମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲି। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇଟା କଂସର ରାଜ୍ୟ। ମୁଁ ଏବେ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପିଲା ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ମୋତେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ବାଳକ ହେଇଛନ୍ତି, ବସୁଦେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋକୁଳରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ଥାଏ ବନ୍ଦିଶାଳା ଭିତରେ, ସେ ଟୋକେଇ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ବସୁଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଧରିଲେ। ଚାହିଁଲେ ପାଦରେ ଲୁହାର ଶିକୁଳି ଅଛି, ହାତରେ ଶିକୁଳି ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲା ଲାଗିଛି, ଅନେକ ପ୍ରହରୀ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ଆଖି ବନ୍ଦ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ଲୁହାର ଶିକୁଳି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଖୋଲିଗଲା, ଲୁହାର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଯେତେ ପ୍ରହରୀ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ ଏବଂ ବସୁଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ସ୍ନାନ କରିଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ନାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବି। ଏତିକି କହି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଜଳ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଶେଷ ନାଗ, ଆରେ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, ପାଣି ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ସହସ୍ର ଫେଣାରେ ସେ ବସୁଦେବଙ୍କ ପଛପଟରୁ ରହି ଇନ୍ଦ୍ରର ବୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ବସୁଦେବ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଉଗ୍ରସେନ ଦେଖାହେଲା, କଂସର ପିତା। ଉଗ୍ରସେନ ପଥ ଉଗାଳି ଦେଲା, ରେ ରେ କିଏ ତୁ? ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କଂସ ରାଜ୍ୟରୁ କଣ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ?
आउ जहा पाखरु जाई परिबु सिना किंतु उग्रसेन निकटरू खसिक जीवा तो सहज नुहे। तापरे बिजुली मारला, बिजुली रे उग्रसेन को जानी पारिले वसुदेव, किंतु किछि कहि पारु नाहंती। प्रभु चिंता कले विलंब हो जाउची, राति पाई जीवो, तेणु मते किछि करबा पड़िबो। टोकई भितरे रही प्रभु कौन कले ना चतुर्भुज रूप रे उग्रसेन को प्रथम दर्शन देले। उग्रसेन थिले भगवान परम भक्त, परम वैष्णव, सबु बेले भगवान को भजन करती। तेणु भजन रो फल आज तांको मिलिला। चतुर्भुज रूप रे जेतेबेले निज जयी मस्तक रे भगवान को देखिले वसुदेव तले पड़ी गले पाद तले। प्रभु मते क्षमा कर दियंतु, मु जानी पारी न पारी आपन को अटके देछि। एबे जयी को कहले तमे जाओ। वसुदेव चलले। जमुना दुई कूल खाईकरी लहड़ी भांगी आगो को जाउथा। वसुदेव किंतु भ्रुक्षेप नाही। जी भगवान को मस्तक रे धारण करे ता पाई कौनसी प्रकार भय बाधा बंधन किछ अटकी पारे ना, सबु किछि दूर हो जाए। जमुना जल रे जेतेबेले प्रवेश कले वसुदेव धीरे धीरे जल ऊपर को लागिला एवं वसुदेवंकर पाटी पर्यंत जल लागी गला। प्रभु देखिले जमुना आहुरी उत्ताल होची। तेणु प्रभु से छोट पादटी जमुनार मस्तक उपरे स्पर्श करदेले। स्पर्श मात्रे जमुना दुई भाग हो गला एवं वसुदेव जमुना पारी हवा अति सहज हो गला। जने संत कहउचंती जे जमुना होची प्रभुंकर अष्ट पाटराणी भितर जणे, जहां नाम होची जमुना बा कालंदी। तेणु एते दिन परे जमुना जेतेबेले निज पति को पाखरे देखिला, तेणु तांको सहित मिसिबा पई उत्ताल हला। बहु दीर्घ प्रतीक्षा परे जमुना जी तार स्वामी को प्राप्त कर। भगवान पादरे गोइठाटे ता मुंडरे मारिले एथि पई, देख मु कहा उपरे अछि, किए मते मस्तक रे धरिछि। संपर्क रे से होछि तोर ससुर। ससुर आगरे ये लज्जा विहीन भाव रे स्वामी सहित मिलन हवा पाई तू केमती इच्छा प्रकट करुछ। भिन्न भिन्न संथंकर भिन्न भिन्न मत। तापरे धीरे धीरे जाई नंद बाबा को घरे पहुंचले। देखो रात्रि पूरा सुनसान, अर्धरात्रि रे प्रभु प्राकट्य होइचंती। ये समस्त कार्य रात्रि भितर होउची। कौठी केही जाग्रत नाहंते, समस्त सोइचंती। ना मथुरावासी ना गोकुलवासी। वसुदेव सीधा चलले, देखिले मां नंदराणी को कोलरे छोट शिशुकन्याटी खेलुची। प्रभु को रखिदेले। शिशुकन्याटी को से टोकई दे धरिले, पुणी चलले। निर्देश प्रभुंकर शीघ्र तमको एतिकी काम संपन्न करबा पड़े। वसुदेव जेमती कहिबा मात्रे प्रभुंक निर्देश को पालन करी एतिकी काम कले। संसार रे आउ जने सेमती बड़ भक्त अछंती जे प्रभुंक न कहिबा आगरु तांको मन को जानि कि कार्य करि पारंती। से होचंती हनुमान। प्रभुंक इच्छा मात्रे सब किछि से कर दे पारथि। तेणु वसुदेव सेठु फेरिकरी आसिले। आसी जेतेबेले पहुंचिले बंदीशाला भीतर को, हठात तांको देहरे सबुजाक लुहार शिकुली लागी गला। प्रहरी माने जो गाढ़ निद्रा रे सोइतिले समस्त उठी पड़िले एवं कंस को खबर हो गला जे देवकीर अष्टम गर्भ कन्याटी जन्म होई। मुझे गोटे कथा सूचई दबा चाहे। वसुदेव जेतेबेले गले सेतेबेले लुहार शिकुली फिटिगला। जो माने सशस्त्र प्रहरी थिले से माने सोई गले। कारण थिला या जी भगवान को धारण करे बा भगवान को सांगरे धरे ता निकटरे सबु जाक जाग्रत थिबा वस्तु बा जीव जड़ जाग्रत हो जाए, जाग्रत जड़ हो जाए। जाग्रत को माने थिले प्रहरी थिले, से माने जड़ हो गले। आउ जड़ कौन? लुहार शिकुली।
सी जाग्रत है आपे आपे खुलीगला ये हूँ भगवान को धारण करिवार महिमा तापरे हैला कौन पुणी केमती लगिला ना जेतेबेले आसिले ये महामाया बा माया को धारण करिकरी आसिले ये जोग माया ये संसार होची तांकरी अधीन तेणु से माया को जदि मनुष्य धारण कला ताले से बंधन रे बांधी हो आमे समस्ते बांधी हो मो परिवार मो संसार मो घर ये सबू मोर एटा होची माया तेणु माया को जी धरिला सी ये सांसारिक बंधन रे आपे आपे बांधी हो तार देह हाथ रे आपे आपे शिकुली लागी से केबे एथिरु मुक्त हो पारिबन जी भगवान को धरिबो से शिकुली मुक्त हो से भवसागर रु पारी हो तापरे शिशु कन्याटी जोर जोर क्रंदन करने लगला जिते जोर जोर क्रंदन करने लगला सेतेबेले कंस आसी पहुंची गला बंदीशाला निकट एवं मने मने चिंता कला पुत्र हो कि कन्या हो ये देवतांकर माया तेणु ये भी केमती ये जदि बंची रहे ये भी मो मृत्युर कारण हो पारे कारण गर्भ होची अष्टम एति कही देवकी कोलर छड़े नहीं गला एवं जितेबले छड़े नहीं जो 6टी पुत्र शिशुपुत्र को हत्या करिथिबा शिला बा पत्थर निकट को नेला एवं शिशुकन्याटी को कचाड़ी दबा पाई जितेबले चेष्टा कला सेतेबले ये आद्या शक्ति जोग माया कंसर हाथरू खसी गले ऊपर को ऊर्धरे रही कंस को एतिकी चेतावनी दे गले कौन कंस हस्तरु गले चली गोविंद गगने जैसन बिजुली गोविंद 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 मधुमालती मकरंद गोविंद तेजे दश दिग विराजे गोविंद बेनी चरण अष्टभुजे गोविंद 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 मधुमालती मकरंद गोविंद स्तुति करंती सुर मुनि गोविंद कंस को कहंती भवानी गोविंद 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 मधुमालती मकरंद गोविंद रे कंस शुण महुतर गोविंद हरि बोल बईरी चक्रधर गोविंद 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 मधुमालती मकरंद गोविंद से तोते करिबे श्रृंगार गोविंद आबर जेते कसुर गोविंद 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 मधुमालती मकरंद गोविंद आनंदे कबार हरि बोल जे देवी संसार को संहार कर दे पारती ताकू सामान्य कंस केमती बा संहार करि पाए तेणु अष्टभुजा रूप देवी विराजमान हो गले महाशून्य रे बिजुली प्राय आलोक चारिआडे आलोकित हो गला एवं देवी कहउचंती रे कंस तोर मृत्युर कारण जन्म ही सारी से होचंती स्वयं चक्रधर भगवान एवं केवल तू नुह तो सहित समस्त असुर तांकरी हस्तरे विनाश हेबे एतिकी कही देवी चलीगले कंस कौन कला ना समस्त असुर को डाकी विचार विमर्श करने लगिला जे केमिति ता शत्रु को से पाइब से कौठी बढ़ुची एवं केमिति ताको मृत्युदंड प्रदान करिब ये थिला मथुरार कथा एबे आमे जीवा ब्रजमंडल गोकुल धाम को नंद बाबा घर को जोटी प्रभु अर्धरात्रि जाई माँ नंदराणी कोल पहुंची जाइछंती भोर ही आसुची भोर समय रे नंद बाबांकर भौणी सुनंदा
ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଭାଉଜଙ୍କ କୋଳରେ ନୀଳ ରତ୍ନମଣି ସଦୃଶ ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଖେଳୁଛି ଏବଂ ହସୁଛି ମଧ୍ୟ। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେତିକି ଟିକେ ରୂପକୁ ସେ ଦେଖିଦେଇଛି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ନନ୍ଦବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲା, ଦେଖ ଆମ ଘରେ ଆଜି ନୀଳ ରତ୍ନମଣି ସଦୃଶ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ସମସ୍ତେ ଆସ ଦେଖିବ। ତାପରେ ମା ନନ୍ଦରାଣୀଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। କୋଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନନ୍ଦରାଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗରେ 84 କୋଶ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ନନ୍ଦ ଘରେ ଆଜି ଏକ ପୁତ୍ର ନୀଳ ରତ୍ନମଣି ସଦୃଶ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏ ଖବର ଯେମିତି ବ୍ୟାପିଗଲା, 84 କୋଶ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କଲା ଏବଂ ହାତରେ କିଏ ହଳଦୀ ପାଣି, କିଏ ଦହି, କିଏ ଫଳ, କିଏ କଣ କେତେ କଣ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାରଣ କିଏ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ କିଏ। କାରଣ ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଳନ ହବା। ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଦ୍ୱାପରରେ ଯାଉଛି, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଗୋପୀ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋପୀ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଶବରୀକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଏମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଏ ରୂପରେ ଏ ଅବତାରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ତମର ମୋର ମିଳନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋର ମିଳନ ତମ ସହିତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେବ। ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ବେଦର ଶ୍ଲୋକ। ଇଏ ବେଦର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତମେ ମାନେ ଯାଅ ଗୋକୁଳରେ ଗୋପୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହବ ଏବଂ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବି। ତେଣୁ ଗୋପୀ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହଁ। ଗୋପୀ ହଉଛି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲା, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋକୁଳ ସଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିଲା। ଆମେ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଏବଂ ଆଜି ଯେମିତି ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟକୁ ସାରା 84 କୋଶ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳର ଗୋପୀ ଏବଂ ଗୋକୁଳବାସୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ହସେ ରେ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହସେ ରେ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ବାଜେ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ତୋରି ବିଜୟ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ